ग्वालपोखर थाना पुलिस की दो अलग अलग छापेमारी में ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात गुप्त सूचना के आधार पर ग्वालपोखर थाना अंतर्गत पांजीपाड़ा फाड़ी की पुलिस ने लीचू बागान और पांजीपाड़ा स्थित 27 नंबर नेशनल हाईवे पर अभियान चलाकर दो लोगों के पास से लगभग 620 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक बिहार का रहने वाला है और दूसरा उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र के पश्चिम बनबाड़ी का निवासी बताया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्रकार सम्मेलन कर इस्लामपुर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डेंडप शेरपा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को रायगंज अदालत में पेश किया गया है। একটা কেস হয়েছে আপনার পাঞ্জিপাড়া বাজারে যে পোস্ট অফিস রয়েছে, পোস্ট অফিসের পাশে এনএসএ একজন ছেলে ছিল, তার হাতে ছিল। আমরা খবর পাওয়ার পরে পুলিশ রেড করে ওনার কাছ থেকে 317 গ্রামস অফ ব্রাউন সুগার ধরা পড়ে। আর ছেলেটা যে আছে, ছেলের নাম আছে কুরবান আলী, বাড়ি কিশনগঞ্জ। এনাকে অ্যারেস্ট করা হয়। আমরা 14 দিনের জন্য রিমান্ডের প্রেয়ার করে আজকে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। আর ফোর্থ কেস যে আছে সেটা হয়েছে গেন্দাবাড়ি লিচু বাগান, গোয়ালপুকুর পিএস পাঞ্জিপাড়াতে। এখান থেকে একজন ধরা পড়েছে আব্দুল মালিক বলে, একটা বাইকে ছিল। অ্যাজ পার ইনফরমেশন বাইক ডিটেইন করা হয়, আর যখন ধরা পড়ে তখন আমরা পেয়েছি টোটাল 303 গ্রামস অফ ব্রাউন সুগার। ইনাকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এনার আব্দুল মালিক, এনার বাড়ি আছে বেলুন জিপিতে। আর যে বাইক আছে, বাইকটাও সিজ করা হয়েছে।